Kalau ngaturin sih, kelihatan nggak? Tunggu. Ya. Gue nggak kena dong. Bang, gue nggak kena kan? Nggak kena di sini ya? Kelihatan memang menyemangatkan. Di sini kali ya. Di sini baru kelihatan. Ya. Nggak, tapi kan lensanya wide, bisa wide angle juga. Saudara-saudara, mari kita memulai. Let us start. Marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Injil Yohanes pasal 1, the Gospel of John chapter 1. Kita membaca ayat 9 hingga ayat 11, and we are going to read from verse 9 to verse 11. Mari kita memulai membacanya. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Marilah kita berdoa. Let us pray. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diberikan kehormatan membaca firman-Mu dan mempelajarinya. We give you thanks, Father, for this honor that you have given us to read your word and to learn from it. Ajarlah kami supaya kami mengerti. So please teach us, Lord, that we may understand your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we pray. Amen. Halaman 9 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 9. Yohanes bukanlah terang itu, dia diutus untuk bersaksi. Tambahkan kata bersaksi tentang terang itu. Dan terang itu adalah Yesus, Allah Anak yang datang ke dunia menjadi anak Allah. So John was not that light. He was sent to testify to that light. And that light was Jesus, God the Son, who came to the world to become the Son of God. Ia adalah terang yang menerangi. Tambahkan kata menerangi setiap orang. Itulah sifat dasar dari terang, yaitu menerangi. So he was the light that gives light to everyone, because that is the nature of light. It gives light. Manusia yang hidup dalam gelap sekarang dapat melihat, bukan untuk melihat baik dan buruk, salah dan benar. So man who lived in the dark can now see, but not to see good and bad, right and wrong. Itu sudah diberikan kepada manusia melalui nurani. Tambahkan kata nurani, yang ditempatkan Allah di dalam hatinya. You see, that ability to see right from wrong, good from bad, that has been given to mankind through conscience that God has placed in our hearts. Juga bukan untuk mengetahui
perintah Allah. Tambahkan kata perintah. Sebab itu telah diberikan melalui hukum Torah yang dipercayakan kepada Musa. And the light was not given for man to know the command of God, because that had been given through the law of Moses. Manusia yang hidup dalam gelap sekarang dapat melihat anak Allah. So you see, the light given to man is for man now to see the Son of God. Terang diberikan supaya manusia dapat melihat, tambahkan kata melihat Yesus. So the light that has been given to us is for us to see Jesus. Mari kita berhenti sejenak dan menarik satu pelajaran. So let's pause and glean a lesson. Keselamatan adalah anugerah Allah. Tambahkan kata anugerah. Semua dikerjakan oleh Allah dari awal hingga akhir, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan akhirnya penggenapan. Tambahkan kata penggenapan. You see, salvation is the grace of God. All are done by God from the beginning until the end. From the planning stage until the execution stage, and in fact until the fulfillment stage. All are done by God. That's why we say salvation is by the grace of God. Bahkan terang untuk melihat Yesus anak Allah bukan keluar dari diri kita, melainkan diberikan olehnya. Tambahkan kata diberikan. In fact, the light to see Jesus, the Son of God, does not come out of us. It's given to us by Him. Jadi saudara, untuk dapat melihat Yesus pun, untuk dapat mengenal Yesus pun, kita memerlukan terang. Terang itu pun diberikan oleh Tuhan. So you see, to see Jesus, to know Jesus, we need the light of God. And that is given to us by Him. It does not come out of us. Kita adalah penerima kasih karunia Allah semata. So we are merely the recipients of the grace of God. Kita menerima keselamatan bukanlah sebagai upah. Tambahkan kata upah. Keberhasilan kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab pada kenyataannya kita tidak berhasil. Tambahkan kata berhasil menyenangkan hati Tuhan. We receive God's salvation not as a reward of our ability to please God, because the fact is we cannot please God. Kita tahu perintah Tuhan yang melambangkan kekudusan Tuhan begitu jauh untuk bisa kita gapai. We know that the commands of God that reflect the holiness of God is so high up, we cannot reach them. Jadi kita gagal selalu menyenangkan hati Tuhan. So you see, we fail to reach the standard to please God. Jadi kita menerima keselamatan bukan upah keberhasilan kita, tapi anugerah dari Tuhan. So we receive salvation
not as a reward, as a prize of our ability to please God. Not at all. It's grace. Sambung. Bila keselamatan adalah upah keberhasilan kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan aman di dalam keselamatan ini. You see, if salvation is the reward of our ability to please God, we are not then safe in this salvation. Manakala kita gagal menyenangkan hati Tuhan, maka keselamatan tidak lagi diberikan kepada kita. Because if that's the case, whenever we fail to please God, well, the reward of salvation will not be given to us. Tidak ya, that's not the case. Keselamatan adalah pemberian Tuhan semata. Tambahkan kata pemberian. Itu sebab kita aman. Tambahkan kata aman di dalam keselamatan ini. Salvation is the gift of God. Therefore, we are safe in this salvation. Saudara, kita tahu bahwa waktu kita sekolah, kita disukai oleh guru kita bila hasil ulangan kita bagus, menyenangkan hati guru kita. Remember when we were in school, if we have good grades, then we would please our teachers and our teachers would be pleased with us. Tapi begitu kita mulai angkanya kurang baik, maka guru kita tidak terlalu senang lagi kepada kita. But the moment we fail, the grades are going down, our teachers would not like us as much anymore. Jadi saudara, kalau keselamatan adalah upah perbuatan baik kita menyenangkan hati Tuhan, keselamatan yang seperti itu tidak aman, tidak kuat. You see, if salvation is the reward of our good work, our ability to please God, that kind of salvation is not safe, is not permanent. Karena begitu kita gagal menyenangkan hati Tuhan, maka upah keselamatan itu juga akan nanti ditarik kembali. Because if that's the case, if we fail to please God, then the reward of salvation will be withdrawn from us. Maka keselamatan hanya dapat diberikan kepada kita. That is the reason salvation can only be given to us. Nah, kita menggunakan istilah anugerah dalam pengertian kita sungguh-sungguh tidak layak. Bukan hanya kurang 1-2 poin. Oh bukan, kurangnya 100 poin. The word grace is used to depict the understanding that we are short of the goal, not by 1 or 2 points, but by 100 points. We are completely off the mark. We cannot reach the mark at all. Not that we have reached 98, or we only missed 2 points. Oh no. We miss 100 points. Ya, waktu kita benci sama orang, kasih tidak ada sama sekali. Bukannya waktu kita benci sama orang, 2% masih ada kasih, 98% itu baru benci. Enggak. Waktu kita benci, kasih terkuras, digantikan sepenuhnya oleh kebencian. As an example, when we are angry at somebody and hate somebody, it is not like, 98% of hatred, but we still have 2% of love though. No. When we hate, we replace love
completely. We wash it out and replace it with hate 100%. So, you see, we miss God's standard by 100%. Not 2%, not 4%, 100%. And the fact God still gives us the salvation as a gift, it's called grace because we completely off the mark. We cannot reach God's standard at all. Kita sambung lagi. Namun sayang, meski telah diberikan terang untuk melihat Yesus firman Allah, manusia tetap tidak melihatnya. Bukan karena tidak dapat, tambahkan kata dapat, melainkan karena tidak mau, tambahkan kata mau. Too bad, even though we have received the light to see Jesus, we still do not see Him. Not because we cannot see Him, but because we do not want to see Him. Kita dapat melihat sebab terang telah diberikan kepada kita. Jadi, kita tidak melihat karena kita tidak mau melihat. You see, we can actually see Jesus because light has been given to us. So if we still don't see Him, it's because we do not want to see Him. Kita memalingkan muka, memilih tidak melihat Yesus, firman Allah. So we turn our face and choose not to see Jesus, the Word of God. Inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. Tuhan tidak memaksa. Ia memberikan kepada kita pilihan. Tambahkan kata pilihan. So here's the second lesson that we can draw. God does not force us. He gives us choices. Mari kita lihat tentang pilihan ini. Let's take a look at this choice. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, kita diperhadapkan dengan pilihan bertobat atau tidak bertobat. Tambahkan kata bertobat. Every time we fall into sin, we are faced with two choices: to repent or not to repent. Bila kita memutuskan untuk bertobat, maka kita mesti memandang Yesus. If we choose to repent, we must see Jesus. Kita mesti melihat kekudusannya, mungkin kemarahannya, dan pasti kesedihannya. We must see His holiness. And perhaps we must also see His anger. But for sure, we must see His grief, His sadness over our choice to sin. Terpenting adalah kita melihat kasih-Nya. But what's more important is we see His love. Ia tidak akan melepaskan tangannya selama kita mau memandangnya. Ia akan terus memegang kita. Tambahkan kata memegang. He will never let go of His hand. As long as we want to look at Him, He will always hold us. Namun, bila kita memutuskan untuk tidak bertobat, maka kita akan menoleh, memalingkan wajah, tidak melihatnya. But if we choose not to repent, we will turn our head away from Him. So we will not see Him. Kita tetap hidup dalam kegelapan. Tambahkan kata kegelapan. Stop dulu. Saudara, ini sebab waktu kita berdosa,
Satu hal yang langsung kita berhenti lakukan adalah apa? Berdoa. You see, whenever we sin against God, especially that time, the very first thing that we will stop doing is what? Praying. We will stop praying. Kenapa saudara kalau kita berhenti berdoa? The question is, why do we stop praying? Karena sewaktu kita berdoa, kita harus melihat Yesus. Because when we pray, we must see Jesus face to face. Menarik? Enggak ya? Isn't it interesting? We close our eyes when we pray. But that's the time when we close our eyes that we will see Jesus. Menarik kan ya? Kita berdoa kan tutup mata. Tapi justru waktu kita tutup mata, kita melihat Yesus. Maka saudara, orang yang protes, marah kan sana ke sini kepada Tuhan atau tentang Tuhan, buka mata. That is the reason why when we are angry at God, we protest God, yeah, we open our eyes. We open our eyes. Justru waktu kita tutup mata dan berdoa, kita melihat Yesus. It's when we close our eyes in prayer. That's the time we see Jesus. Maka waktu kita berdosa, hal pertama yang kita berhenti lakukan adalah berdoa. And that explains why whenever we sin, the first thing that we will stop doing is pray. We no longer pray. Kita waktu berdosa masih bisa nggak ke gereja? Masih, betul sekali. When we sin, can we still go to church? Ya, banyak. Waktu kita ini berdosa ya, ke gereja loh. Ya, saudara-saudara yang sering nonton film-film gangster, mafia, bandit, hampir semuanya setelah nembak, bunuh orang. Begini semua, saudara-saudara. Dan pada ke gereja semua, membaptiskan anak-anak mereka, keluar dari gereja, saling bunuh lagi. Jadi saudara, kita masih bisa ke gereja sewaktu kita berdosa. So you see, we can still go to church when we are in sin. Tapi sekali lagi ya, sewaktu kita itu berdoa, waktu kita berhadapan dengan Yesus, melihat wajahnya. Nah, itu tuh yang kita nggak tahan. But when we pray, when we close our eyes, when we see Him, that's when we cannot stand His holiness. Tapi satu lagi yang saya tulis di sini adalah kita tidak tahan melihat kasih-Nya. But there's one more that we cannot stand seeing. His love. Kita lebih bisa bertahan melihat kemarahan Tuhan ketimbang kasih Tuhan. You see, we can still stand to see the angry face of God when we sin. But we cannot stand to see the loving face of our loving Savior when we sin. Gak bisa. Karena di saat kita melihat wajahnya yang penuh kasih, kita hancur. When we see His loving face, we simply melt. We broke down. Ya. Maka saudara, jauh lebih gampang marah terhadap Tuhan daripada diam dan sedih di hadapan Tuhan. And that is the reason it is much easier to be angry at God, to be angry at anything and everyone,
than to experience love. Kepada semua manusia, Allah telah memberikan terang yang kecil, yaitu nurani. Tambahkan kata nurani. To everyone, to every man, God has given us that little light called conscience. Jadi nurani adalah terang seperti lilin yang Tuhan berikan ke dalam setiap hati manusia. Melaluinya Allah membimbing manusia untuk berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Through conscience, God guides men to walk in righteousness and goodness. Maka manusia dimanapun, pada zaman apapun, tahu mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. And that is the reason why men, it doesn't matter where and when, live in what age, we men always know what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Karena Tuhan sudah titipkan nurani. Because God has given us conscience. Itu sebab sering saya katakan di sorga, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya tidak tahu mana benar mana salah Tuhan, sebab saya dibesarkan di keluarga yang brengsek, jadi semuanya itu tuh ngaco. Tuhan akan berkata, keluargamu boleh brengsek, tapi hati nurani terangku yang kutitipkan tidak pernah padam. So we cannot say to God in the last judgment, you cannot hold me accountable because I was raised in a very bad home environment to the point that I had no way of knowing good from bad, right from wrong. No. Jesus will say to us, I have given you my light. And my light is always on. It's never out. Ya. Sambung. Kepada manusia melalui Israel, Allah memberikan terang yang lebih besar, yaitu hukum Torah, 10 hukum Tuhan. And then to man through Israel, God has given a bigger light. And that bigger light is the law of Moses, the Torah, the 10 commandments of God. Boleh katakan Taurat, boleh katakan Torah, sama aja ya. Boleh katakan Taurat juga boleh. Melaluinya manusia mengenal siapa Allah dan kehendaknya. So through the Torah, through the law of Moses, we know who God is. We know what His wills are. Ya, waktu kita baca perintah Tuhan, tidak boleh menyembah Allah lain kecuali Dia satu-satunya. Waktu Dia berkata jangan membunuh, kita tahu Dia adalah Allah yang penuh kasih. Waktu Dia berkata jangan mengingini milik sesama manusia, ya kita tahu Dia Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita dan meminta kita untuk terima dan puas dengan pemberiannya. Jadi kita mengenal Tuhan lewat perintah-perintahnya. So we know God through His commands. Sambung. Kepada manusia melalui Yesus anaknya, Allah memberikan terang yang terbesar. Betul, tambahkan kata terbesar, untuk melihat rencana keselamatannya dan menerima kasih karunia-Nya. To man through Jesus, the Son of God. God has given us the biggest light to see what? The salvation plan of God and to receive His grace. Mari kita akhiri, let's conclude this. Bagi saya, ayat 10 dan 11 adalah salah satu pernyataan yang paling menyedihkan. Ya, to me, verse 10 and verse 11 of the first chapter of John is perhaps one of the saddest verses in the Bible.
Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. He is in the world, and the world is created through Him, but the world does not know Him. He's come to His own, but His own don't even receive Him. One of the saddest verses in the Bible. Inilah penolakan terbesar. Tambahkan kata penolakan. This is the greatest rejection. Inilah tragedi kemanusiaan terbesar. This is the greatest human tragedy. Inilah kehilangan terbesar. Tambahkan kata kehilangan. This is the greatest loss. Tidak mau mengenal Yesus, kehilangan terbesar. Refusal to know Jesus, refusal to see Jesus is the greatest loss, the greatest tragedy. Saya sudah selesai. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau bertanya?